هلا راح بنتقل للفيديو الثالث. Donc je vais vous donner une idée, une petite idée sur les forêts. Donc je ne sais pas combien, un 5 peut-être. Définition. Un graphe G. Et dites forêt. Si et seulement si toute composante connexe de G est un arbre. Si on est formé par des arbres. Donc, forêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque composante connexe est un arbre. Ok? Bien. Alors, ici, la seule remarque que j'ai envie de faire, c'est que si on a, donc remarque, si G est une forêt à K arbres, K composantes connexes, alors qu'est-ce que vous pouvez dire? E de G, c'est V de G moins 3 نقاط. قولوا لي لشوف. صارني زمان ما سألتكم، مش عم بقدر أسألكم لأنه عم يفصل بيني وبينكم هالكاميرا. يا ريت فيني طالكم، بس قولوا لي هون. ليكوا هي الفارق بين ال E وال V هون قديش؟ بالضبط 1 وهون 1. فإذا 1 1 1. فإذا كم في فارق؟ Eh bien K. Donc E de G égale V de G moins K. Eh bien, voici comment je peux vous donner cette remarque. Et il est clair que dans n'importe quel graphe, je peux trouver une forêt couvrante, comme squelette. Il suffit de voir que chaque graphe connexe peut être couverte par un arbre. Donc je vais dire ça pour finir avec cela. Alors 1,6. Proposition. Tout graphe connexe contient un arbre couvrant. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, tout graphe contient, si le graphe n'est pas connexe, contient une forêt couvrante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de dire quoi exactement? Donc la preuve. Je prends G connexe et je dois couvrir les sommets par un sous-graphe de G qui est un arbre. Eh bien, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre, alors, bien, alors, si G est un arbre, si G est un arbre,
Alors, c'est bien. Alors, G lui-même est un arbre couvrant de G. Sinon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un sous-graphe de G qui est un arbre et qui est d'ordre maximal. Donc, soit, donc ça c'est une petite remarque, soit A, un arbre de G. Ça veut dire quoi, arbre de G? Ça veut dire un sous-graphe de G qui est un arbre. Donc, un arbre de G, ça veut dire ça. Tel que V de A soit maximal. هلا ما حدا يقول لي انه ليش هيدي موجوده؟ لانه je suis dans une structure finie. اذا انا باخذ الجي، اذا باخذ سمه لحالها c'est un arbre. C'est un arbre. Donc si je prends une arête, c'est un arbre. طب انا راح اخذ اكبر arête ممكنه. OK? Bien. Alors si V de A est différent de V de G, hein, alors il existe U dans A et V n'appartient pas à A, tel que U, V appartient à EG. ليش هيك؟ لأنه الجي connexe. صرنا عارفينها هذه الشغلة، حتى أخذناها بإكزرسيس، إنه إذا أنا كونكس، إذا بتاخذوا أي بارتي، هون أنا أخذتها في دو A، إذا بتاخذوا أي بارتي إذا مش مغطي الكل، معناتها في ناس هون سموا هذه B، معناتها بين A و B في أرت، اتفقنا عليها هذه، إذا سمينا هذه U وهذه V. أوكي؟ طيب إذا هذه أربر وأنت جيت U وصلت لشي برا، ها؟ فإذا A donc A plus UV est un arbre de, donc A' égale A plus est un arbre de G tel que V de A' égale V de A plus 1, une contradiction. من وين اجت الcontradiction؟ اجت du fait qu'on a considéré A comme un plus grand arbre dans G. Et pour ce qui concerne le deuxième point, il suffit de couvrir chaque composante connexe de V par un arbre, couvrant pour, donc, deuxième point, alors, soit G, un graphe, G égale C1 union C2, etc., union CS, ou CI, c'est des composantes connexes. Alors, puisque CI est une composante connexe, soit AI, un arbre couvrant de CI, la forêt F égale A1 union AS est une forêt couvrant de G. Vous voyez, c'est ça. Ok, maintenant je passe à la définition des arbres orientés. Alors, 1,7. Définition. Un digraphe D est dit arbre orienté, ou parfois on dit arbre tout simplement, si et seulement si le graphe sous-jacent de D est un quoi? Est un arbre. لا أكثر ولا أقل. OK?
يعني إذا بتلاحظوا orienté d'une manière quelconque، وراح تلاحظوا إنه التعريف تبعنا اللي هون إنه إذا بشيل الأورينتاسيون بيطلع معي أربر، بيطلع معي ببساطة كأني عم باخد أربر. طيب بالنسبة لإلي أنا شخصياً في بيربطني مع الأربر أورينتي حبل تفكير موصول ما انقطع من سنوات، ودائماً بطرح على نفس السؤال إنه كيف أنا أربر أورينتي بقدر أمسكها أحملها أفكر فيها اللي بدكم إياه. يعني اليوم إذا أنا هلأ جبت لك سطل مي، أوكي، دغري أنت بتطلع هيك بتلاقي إنه اللي مصممه لهذا السطل عامل المسكة تبعه، فبتعرف أنت إنه لازم ينحمل بالمسكة، مش إنه بتمشوا بالحديد وبتتقاتل أنت وياه. واضح؟ ولما بتعرف تحمل أي شيء، تليفونك هلا إذا بتحمله غلط ما بيأدي لك الخدمة اللي أنت بتتمناها منه. شو الفرق بين أقوى سيف وأضعف سيف؟ أقوى سيف هو اللي حملناه بشكل صحيح، وأضعف سيف هو يمكن نفسه السيف الماضي اللي هو قوي بس حملناه بشكل غلط. عم تفهموا علي؟ دائما كنت أطرح سؤال، بكرة إذا البعض منكم كمل رح يفهم أكثر هواجسي عن شو عم بحكي، إنه شو يعني جراف أورينتي والله أعمل أورينتاسيون اللي بدك إياه. طيب كيف بتنشاف، كيف بتنحمل، رح اكتفي بهذا المقدار من الحكي لحتى ما فوت بكتير شغلات. اوكي، هلا بنقول عن هالاربر انه هي اربوريسونس. دونك دي دي arborescence extérieure si et seulement si il existe V dans D tel que D moins de V égale à 0، يعني كلهم طالعين من ال V، وباقي ما تبقى et quel que soit U différent de V dans D عندنا D moins de U égale 1. يعني كيف؟ واحد طالعين منه كلهم طالعين والباقي ما تبقى كل واحد بيوصل واحد، فإذا بضل طالع كله طالع بهذا الشكل. منقول عن الU إنه هو سورس 2D. هلا arborescence intérieure هو العكس تماما. فإذا arborescence intérieure دي بنقول عنها arborescence intérieure إذا كان شو s'il existe U dans D tel que D plus de U égale à 0 et quel que soit V différent de U, on a D plus de U égale à 1. يعني كيف شكلنا؟ عندنا بني آدم هون هيك اسمه U، كل العالم بتنزل عليه بيرجع كل الناس اللي فوقه كل واحد بس عاطي واحد، فإذا كأني عندي طائرة ورقية كلها نازلة بهالاتجاه. أوكي؟ بنقول عن الU بهالحالة هيك puis de 2D. Ok? De la même manière, je vais pouvoir définir une forêt extérieure et une forêt
intérieur. Donc 1,8 définition. Définition. هون إذا بتلاحظوا في عنا يعني كأنه عم بعمل أنا وياكم شوية استراحة، شوية ديفينيسيون هيك مهضومين رايقين رواق، ما في أي مشكلة، ها بمكنونا فيما بعد إنه نفهم الأمور بشكل جيد. Donc définition. Un digraphe D est dit forêt orientée si et seulement si G de D est une forêt. يعني كل composante connexe هو arbre orienté. هل D est dite forêt extérieure si et seulement si toute composante connexe de D est un arborescence extérieure. طبعا réellement D est dite forêt intérieure si et seulement si toute composante connexe de D est une arborescence intérieure. Là, au niveau des arborescences intérieures et extérieures, je vais pouvoir définir les niveaux des sommets. Je vais donner un certain sens au niveau parce qu'il y a la source. Hein? Donc, imaginons que voilà, je vais passer à une autre chose. Donc, je vais un 9 définition, soit D, un arborescence extérieure alors pour tout V appartient à D, le niveau de V noté par L de V est par définition l'ordre de UV chemin unique où U est la source de D. يعني لاحظوا معي عندي أنا كم في عندي سورس بالاربوريسونس؟ في عنده سورس واحد لأنه شو قال لي هو؟ قال لي إنه دي موان إيجال 1 للكل ما عدا شخص واحد. فإذا هذا اليو إذا باخذ حيلا في هون ها بمشي بهذا الشكل. ف الاوردر تبع في هون 1 2 3 مش اللونجور عم بحكي الاوردر 1 2 3 قد ايه اللونجور تبع هودي النيفو تبع هودي اللي هون هو 2 النيفو تبع هودي هو 1. فاذا بشكل عام c'est quoi LI de D c'est l'ensemble de V dans D tel que le niveau ici je précise LD
de V, c'est égal à I. Donc ça, c'est le niveau, et c'est important de noter que c'est comme ça que je... Hein? Maintenant, si F, une forêt extérieure, V appartient à F. C'est quoi, L, le niveau de V dans F? C'est le niveau de V dans C, tel que V appartient à C. C'est la composante connexe de F. يعني إذا أنا عندي هلا F مؤلفة من مجموعة من الأربوريسونس extérieure. أخذت شي V مثلا، الفي هون هذه بإف، فبالكومبوزونت كونكس اللي هي فيه اللي هو عبارة عن أربوريسونس extérieure بيجي بفحص قديش النيفو تبعه، بقول هذا نيفو دون اف. فاذا لما باخذ L1 de F هن اللي سورس، L2 de F هن اللي فوق منهم، et ainsi de suite.